السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصتكم سيري في كوزينتي معكم ضياء ايكوندور. اليوم معنا ضيفة جد مميزة، سي اون ارتيست اسمها سمية بن مبروك. نرحبوا بها تو ديت. مرحبا بك سمية. ميرسي، شكرا. شكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة، شكرا رمزي، ميرسي. راني نشوف لي ما زدتيش يديك فارغين سمية. Effectivement, جبت لك معايا un ingrédient secret ودوك نشوف اسكو tu vas accepter le challenge وتدير لنا une recette بالانغريديون تاعي. Je peux voir? Bien sûr, تفضل. ميسا. Oui. ميسا شنو نقدر نديرو بها؟ انت هو الشيف. انت على بالي اللي تاكلي تو سكي سان هيلثي تو. وي. علاش ما نديروش On va privilégier حاجة صحية، recette صحية لرمضان ولا؟ حمص تاتي. Très bien, j'adore la recette. J'adore. Déjà, tu fais bien de cuisiner le hummus parce que أنا نحب هاد la recette وجامي عرفت كيفاش نطيبها. ماذا بيا نتعلمها اليوم معك. C'est l'occasion. Très bien. On se retrouve juste après pour les étapes. Alors كما تشوفي سمية هاملك المقادير تاعنا. عندنا الحميصة اللي جبتيها انتيا. عندنا ان بو دو جو سيترون، عسل ليمون، ثوم. Tahina, c'est du génie américain très finement. Ah, très bien. Et ça te donne ça. De l'huile d'olive, on a un chouïa sel pour avoir un truc chouïa sucré salé. D'accord. J'espère que tu vas apprécier. Je suis sûre. Oui, clairement. J'ai pas l'habitude de ناكل هاد الأكلة بالعسل، بصح j'attends de voir. على بالي Je pense que tu vas aimer. Tu vas nous surprendre. Inch'Allah. On commence tout de suite. Très bien. On va tout faire في le hachoir هذايا. سمية s'il te plaît اعطيني الحميصة. Bien sûr. Voilà. Voilà. Nous après tahina. Attends, une cuillère bark, 2 secondes. Très bien. Merci. Non, bon, pour préparer les ingrédients, j'ai 400 g de parmesan, 2 cuillères à soupe de tahina. Ok. ويكفو الطحينة مع كاع الحميصة هذه يكفو. Après, si tu veux en mettre plus, mais Ok. C'est vraiment selon les goûts. الذوق تاعك. Voilà. ثوم عندي 3 صوص باغي الا كتحبي ثوم تقدري تكثري، لكن ما تحبيش تقدري اوكي. Tu peux ne pas en mettre du tout. On est flexible في la recette تاع اليوم. يا با دو المقادير ما عندناش. ما كانش قاعده. عندي جو تاع 1 demi citron. Voilà. Donc ça va être facile, سهلة لكاع الناس. Les ingrédients sont simples وسهلة باش تبريباريها. Donc والhuile d'olive على واحد نستعملوه هذاك اللي حنا لو كوتي ليس تاع داكور. تاع الحميصة. اوكي. دابا un petit filet d'huile d'olive وبعد دونك نزيدو على حسب التكستور تاع فوالا الكثافه تاع اوكي. Alors on نحط les bords باش يقدر يعاودو يترحل. Oui. نزيدو شويه عسل. D'accord. Merci, une cuillère. Voilà. Alors, vu que c'est déjà nouveau, voilà, exactement. بنت لي على حسب الذوق. انا بيرسونيلمون نحب سكري سالي دوكو وي. Tu vas clairement aimer. بنت لي ميم كي تكمل لا روسيت نقدروا نزيدوا من الميال من الفوق اذا ما جاتكمش. فوالا اكزاكتومون. Pour la décoration, ça serait sympa, effectivement. Voilà. نكملوا نلحيو. انا نشوف لي لا تيكستور مازال شويه ثقيله. نزيدو لها لويل دوليف. وبغيت نسقسيك اللي جون اللي ما عندوش هذا لو روبو يقدر يديرها بالميكسور. لو بغا هذاك تاع الميكسور يقدر يميكسيها بال. وي مي سا سرا شويه. ثقيله داكور. اوكي. يبقى فيها كيلكان مي كاين اللي يحبوا لي كران هذوك نورمال. C'est pas méchant. Après, bon, pour l'assaisonnement, après qu'on a le et tout, on va régler l'assaisonnement qui m'intéresse. D'accord. On dit le sel, le poivre et les épices. Très bien, ok. كاين même يديروا فيها الكمون، سي تري بون. الكمون وي، سمعت يديروا فيها الكمون. سي فري. Alors انت سمية اسكو تبيه ليكيد ولا با ترو كوم سا ندير حسابي لك؟ انا نحبو بيان ليس. اونكيو. اكزاكتومون. نزيدوا له شويه. جو بونس ميم يقدروا يزيدوا له بابريكا. Ça serait très bon aussi. Paprika saupoudrée de paprika. Exactement, voilà. Saupoudrée de paprika avec mal.
سي على حسب الاذواق فريمون هاد لا روسيت كل واحد ياكلها كيما يحب. انت comment tu as l'habitude de consommer مع des crudités ولا مع le pain libanais ولا كيفاش؟ فرانشمون انا نحبها مع لو بان ليباني اون مورسو فريمون à l'arabe درمسو فريمون سي سوبر اغريابل سي فاميليال نقدروا كاع نلموا فيها جونغ ان بتي طونكا اكزاكتومون سي فريمون صحي مع لي كروديتي سي فريمون صحي توب. Alors, la recette est déjà finie. Ah, très bien, hyper facile, rapide. Voilà. Je montre juste le résultat à la caméra. Alors, la texture est normalement j'ai goût. Bon, après, ça dépend des goûts. La canne un peu plus liquide, de l'huile d'olive. La canne un peu plus épaisse, non, sur l'huile d'olive. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, Hana, le dressage, je pense que c'est toi qui vas le faire parce que tu as déjà une petite idée, je pense. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Ok. Avec le résultat final تاع الحمص تاعنا سمية, j'espère que ça te plaît. Ça a l'air super bon. نبقاو نتيقدم ونقدر ناكل. Moi aussi, je te jure. Alors pour la décoration, on a fait ça. On a fait un petit trou à l'intérieur, de l'huile d'olive. وزينا بالجلجلانية pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que كاين طحينة وكله. باش تبان هكا familial et tout convivial. Tout à fait. La décoration, on n'a pas fait beaucoup de choses. C'était vraiment très simple. Après, je te laisse l'honneur de finir la touche finale. Très bien. Donc du miel. Très bien. أنا هاد الميل parce que أنا نحب السكري سالي. Donc واحد اللي يحب يزيد الميل يزيد, اللي ما يحبش يزيد ما يزيدش. Je vais vraiment faire à ma façon. Genre كيما حبيتو تحطوه. Voilà. Genre voilà. Le plus important, c'est qu'on ait sauvé après la dégustation. Très bien, oui. C'est très gourmand. Genre, exactement, j'allais le dire, je suis gourmande, donc ça donne je vais y aller. Ça donne envie. Même à zitoun, je pense que ça va. Très beau mariage. Exactement. Ouais. Voilà, je pense que ça suffit. Hein. Ah bon. En tout cas, j'espère en tout matin تجربوا la recette في داركم وتبعتوا لنا des photos أنا وسوبيا وتعطيونا رايكم في التعليقات وهذه هي. وقبل ما نكملوا ما تنساوش تشاركوا معنا في المسابقه اللي كاينه في الحصه, جاوبوا على لا كيستيون اللي راهي باش تربحوا معنا هديه جد مميزه. ان شاء الله. ما بقى لنا غير نقول لكم صحه فطوركم وتري تري ان شاء الله. ان شاء الله. رمضان كريم معكم.